Cook Bengali porridge in rice cooker in just 30 minutes. Craving comfort food in a flash? In today's mouth-watering video, join us as we reveal the secrets to whipping up a savory Bengali porridge using just your rice cooker. Bengali porridge is perfect for busy morning's meal or a cozy dinner. Learn how to infuse flavors that will leave you wanting more. We'll cover the ingredients you need, easy step-by-step instructions, and tips to elevate your dish. Are you ready to satisfy your taste? Hit that play button. Don't forget to like, subscribe, and share your porridge creations experience in the comments below. First, pour cooking oil in non-stick pot of the electric rice cooker. Lightly fry onions, prawns in cooking oil. Then mix the spice with salt, ginger, garlic, Maggi magic spice, tasting salt, turmeric, red chili powder, coriander, and cumin seeds. Once the spice is mixed, add 750 milliliters or 3/4 of a liter of water. Continue cooking the Bengali porridge with 100 grams of pulao rice, 50 grams of lentils and potatoes. Towards the end of cooking, add some tomatoes, carrots, green chilies, 2 scrambled eggs and lemon juice. Cover with a lid. The Bengali porridge will be cooked in 30 minutes. Tips: I got 2 non-stick pots with Walton's 1.8-liter electric rice cooker. One non-stick pot cooks food with spice and another non-stick pot cooks food without spice. Thank you. বাড়িতে কি গ্যাসের সমস্যা? আর চিন্তা করবেন না। মাত্র 30 মিনিটে রাইস কুকারে ডিম, সবজির খিচুড়ি রান্না করুন। এক ঝলকায় আরামদায়ক খাবার পেতে চান? আজকের মুখে জল আসা খাবারের ভিডিওতে আমাদের সাথে যোগ দিন, কারণ আমরা শুধুমাত্র রাইস কুকারটি ব্যবহার করে একটি সুস্বাদু খিচুড়ি রান্না করার গোপন রহস্যগুলি প্রকাশ করব। খিচুড়ি ব্যস্ত সকালের, দুপুরের বা আরামদায়ক রাতের খাবারের জন্য পারফেক্ট। শিখুন কিভাবে এমন ফ্লেভার যোগ করতে হয় যা আপনি বারবার খেতে চাইবেন। আমরা আপনার প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি কভার করব, সহজ ধাপে ধাপে নির্দেশাবলী প্রদান করব এবং আপনার খাবারকে উন্নত করার টিপস যোগ করব। আপনি কি স্বাদ উন্নত করতে প্রস্তুত? প্লে বোতাম টিপুন। মন্তব্যে আপনার খিচুড়ির সৃষ্টিগুলির বর্ণনা করতে সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না। বৈদ্যুতিক রাইস কুকারে ননস্টিক পটে প্রথমে রান্নার তেল ঢালুন। রান্নার তেল দিয়ে হালকা পেঁয়াজ, গুঁড়া চিংড়ি ভাজুন। এরপর লবণ, আদা, রসুন, ম্যাগি ম্যাজিক মশলা, টেস্টিং সল্ট, হলুদ, লাল গুঁড়া মরিচ, ধনিয়া এবং জিরা দিয়ে মশলা কষিয়ে ফেলুন। মশলা কষানো হয়ে গেলে 750 মিলিলিটার পানি যোগ করে 100 গ্রাম চিনি গুঁড়া পোলাও চাল, 50 গ্রাম মসুর ডাল এবং আলু দিয়ে খিচুড়ি রান্না চালিয়ে যান। রান্নার শেষের দিকে কিছু টমেটো, গাজর, কাঁচা মরিচ, 2টি স্ক্র্যাম্বল ডিম এবং লেবুর রস যোগ করুন। ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিন। 30 মিনিটের মধ্যে খিচুড়ি রান্না হয়ে যাবে। টিপস: ওয়ালটন এর 1.8 লিটার ইলেকট্রিক রাইস কুকারের সাথে আমি 2টি ননস্টিক পট পেয়েছি। একটি ননস্টিক পটে মশলা দিয়ে খাবার রান্না করি এবং আরেকটি ননস্টিক পটে মশলা ছাড়া খাবার রান্না করি। ধন্যবাদ। केवल 30 मिनट में चावल कुकर में बंगाली दलिया पकाएं। तुरंत आरामदायक भोजन की लालसा है? आज के मुंह में पानी ला देने वाले वीडियो में हमारे साथ जुड़े, क्योंकि हम सिर्फ आपके चावल कुकर का उपयोग करके स्वादिष्ट बंगाली दलिया बनाने के रहस्यों को उजागर करते हैं। बंगाली दलिया व्यस्त सुबह, दोपहर के भोजन या आरामदायक रात्रिभोज के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जानें कि ऐसे स्वाद कैसे डालें जो आपको और अधिक चाहने पर मजबूर कर दें। हम आपके लिए आवश्यक सामग्री, आसान चरण दर चरण निर्देश और आपके व्यंजन को बेहतर बनाने के लिए युक्तियां शामिल करेंगे। क्या आप अपने स्वाद को संतुष्ट करने के लिए तैयार हैं? उस प्ले बटन को दबाएं। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने दलिया निर्माण अनुभव को लाइक, सब्सक्राइब और साझा करना न भूलें। सबसे पहले इलेक्ट्रिक राइस कुकर के नॉनस्टिक बर्तन में खाना पकाने का तेल डालें। खाना पकाने के तेल में प्याज, झींगा को हल्का भूनें। फिर मसाले में नमक, अदरक, लहसुन, मैगी मैजिक मसाला, चखने वाला नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया और जीरा डालकर मिलाएं। मसाला मिक्स हो जाने पर 750 मिलीलीटर या 3/4 लीटर पानी डालें।
बंगाली दलिया को 100 ग्राम पुलाव चावल, 50 ग्राम दाल और आलू के साथ पकाना जारी रखें। खाना पकाने के अंत में कुछ टमाटर, गाजर, हरी मिर्च, 2 तले हुए अंडे और नींबू का रस डालें। ढक्कन से ढक दें। 30 मिनट में बंगाली दलिया पक जाएगा। युक्तियाँ: मुझे वाल्टन के 1.8 लीटर इलेक्ट्रिक चावल कुकर के साथ 2 नॉनस्टिक बर्तन मिले। एक नॉनस्टिक बर्तन में मसाले के साथ खाना पकता है और दूसरे नॉनस्टिक बर्तन में बिना मसाले के खाना पकता है। धन्यवाद। Cook Bengali porridge in rice cooker in just 30 minutes. Craving comfort food in a flash? In today's mouth-watering video, join us as we reveal the secrets to whipping up a savory Bengali porridge using just your rice cooker. Bengali porridge is perfect for busy morning's meal or a cozy dinner. Learn how to infuse flavors that will leave you wanting more. We'll cover the ingredients you need, easy step-by-step instructions, and tips to elevate your dish. Are you ready to satisfy your taste? Hit that play button. Don't forget to like, subscribe, and share your porridge creations experience in the comments below. First, pour cooking oil in non-stick pot of the electric rice cooker. Lightly fry onions, prawns in cooking oil. Then mix the spice with salt, ginger, garlic, Maggi magic spice, tasting salt, turmeric, red chili powder, coriander, and cumin seeds. Once the spice is mixed, add 750 milliliters or 3/4 of a liter of water. Continue cooking the Bengali porridge with 100 grams of pulao rice, 50 grams of lentils and potatoes. Towards the end of cooking, add some tomatoes, carrots, green chilies, 2 scrambled eggs and lemon juice. Cover with a lid. The Bengali porridge will be cooked in 30 minutes. Tips: I got 2 non-stick pots with Walton's 1.8 liter electric rice cooker. One non-stick pot cooks food with spice and another non-stick pot cooks food without spice. Thank you. বাড়িতে কি গ্যাসের সমস্যা? আর চিন্তা করবেন না। মাত্র 30 মিনিটে রাইস কুকারে ডিম, সবজির খিচুড়ি রান্না করুন। এক ঝলকায় আরামদায়ক খাবার পেতে